Sabahir, buongiorno, good morning. Donc aujourd'hui, on anime le workshop sur la convergence des médias et quelle approche de réglementation adopter. Donc nous sommes honorés d'avoir son Excellence M. Mehdi Benrabeh, ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations de droits de l'homme. M. Antonio Martucciello, Agicom, membre du conseil de l'Agicom, M. Nouri Lejmi, président de la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle, M. Chawki Guedes va nous rejoindre bientôt, donc président de l'instance nationale de protection des données personnelles. Donc, mesdames, messieurs, donc permettez-moi tout d'abord de remercier sincèrement tous nos invités, tant nationaux qu'étrangers, présents dans cette salle, pour avoir répondu favorable à l'invitation. Ce workshop est organisé dans le cadre d'un projet de jumelage entre la Tunisie, l'Espagne, la France et l'Italie, et surtout l'Italie, donc qui s'intitule « Appui à l'instance nationale des télécoms ». Mesdames, Messieurs, dans le cadre de sa stratégie basée sur une approche participative et concertée, l'INTE veut, avec tous les acteurs concernés, se livrer à une réflexion profonde sur le thème assez chaud sur la convergence des médias et les approches réglementaires. Donc je ne vais pas lire tout ce... nous sommes un peu en retard, donc je ne vais pas lire, je vais juste zapper le discours, mais pour vous dire que maintenant on est en train de vivre un certain vide juridique concernant la régulation de l'audiovisuel, et aussi la partie régulation télécom. En effet, maintenant, il y a une certaine métamorphose de l'écosystème. Tout se passe sur l'Internet. Donc, l'Internet est devenu un outil indispensable pour les Tunisiens. Juste pour vous donner quelques chiffres, on a 500 000 liaisons ADSL actives, 900 000 clés ou bien box 3G, 4G, et 6,5 millions de smartphones en Tunisie. Hier, j'ai vu qu'il y a un chiffre de 5,5 millions de Tunisiens sur Facebook. Ça veut dire que l'Internet est partout et chez nous, et la pénétration de l'Internet, on peut la comparer à la pénétration de la TV dans les maisons, dans le ménage tunisien. Et donc la question qui se pose, comment on va réguler? Est-ce que les outils de régulation ancienne s'applique à notre nouveau système? Donc ça, c'est une question assez importante et majeure, et on vit un certain vide en Tunisie. Et surtout qu'avec la convergence, on est en train d'observer cette métamorphose où des opérateurs télécoms acquièrent des sociétés de production ou bien des télévisions privées. La dernière, je pense qu'il y a un mois, où AT&T a acquis Time Warner. Donc on a cette métamorphose où l'opérateur historique, ou bien je sais pas, les opérateurs historiques, c'est pas le seul opérateur, hein, vont devoir se métamorphoser pour donner des services innovants et agrandir leur part de marché. Donc la dernière semaine, il y a 2 semaines aussi, il y a eu en Tunisie un opérateur tunisien qui diffusait en streaming un match de football de l'équipe nationale. Donc il y a des questions qui se posent. Donc est-ce que c'est un service télécom? Et si c'est un service télécom, est-ce qu'il doit avoir une autorisation préalable ou pas? Sinon, est-ce que c'est un IPTV? Maintenant, il diffuse du football. Est-ce qu'il peut diffuser d'autres discours politiques? Est-ce qu'il a le devoir de respecter le silence de l'ordre électoral? Donc il y a un certain nombre de conditions et il y a un certain vide. Dans l'audiovisuel, on dit qu'il y a du linéaire et du non-linéaire. Étant scientifique, moi je dis le linéaire, donc c'est tout ce qui est classique, la télévision numérique terrestre, ou bien ce qui est diffusé de la Tunisie. Le non-linéaire, c'est ce qui est diffusé sur la Tunisie, donc par les satellites ou bien à travers l'Internet. Et on dit que le non-linéaire, donc comme étant scientifique, on sait résoudre tout ce qui est linéaire, mais tout ce qui est non-linéaire, on évite de le résoudre ou bien on évite de le traiter. Et pour cette raison, donc, on dit qu'on va laisser le non-linéaire
à le traiter après. Ou bien il y a des gens qui linéarisent, ça veut dire qu'ils appliquent des approches linéaires dans le contexte non linéaire, ou bien des prédistorsions, donc ils essaient de résoudre un peu ces problèmes non linéaires. Dans le cas de dans ce cas-là, donc on observe que, par exemple, cette notion de neutralité de l'Internet. Si il y a de l'IPTV, s'il y a du streaming sur l'Internet, est-ce que c'est une question de régulation télécom? Est-ce que c'est de l'open Internet? C'est de la liberté? Est-ce que c'est la neutralité de l'Internet parce qu'il y a des TV qui sont gratuits? Ou bien c'est un problème d'audiovisuel, donc il faut respecter certaines conditions d'audiovisuel. Et donc là où il y a ce vide juridique. Donc nous avons pensé à ce workshop avec tous nos experts tunisiens et étrangers pour discuter de cette question-là, la convergence des médias, comment on va faire avec ce vide juridique. Heureusement qu'on a deux grands chantiers, le chantier du code du numérique et le chantier du code de l'audiovisuel. Et donc je pense que ce workshop a son bon timing pour traiter ou réfléchir ou commencer à réfléchir sur ces deux questions. Donc pour ne pas plus tarder, donc je donne la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre Mahdi Ben Gharbé, pour donner le mot d'ouverture de ce workshop. Merci pour votre attention. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير الناس الكل. نحب في الأول نشكر سي هشام بسباس رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات على إعداد الورشة هذه اللي موضوعها جد مهم، ولو أنه كنا نتمنى أنه الحضور وكذا يكون أكثر من هكا، لأنه بالحق الموضوع هذا قادر يغير، معناها نحكيه على كل المشهد الإعلامي والرقمي اللي قاعد يعيش في طفرات. نحب كذلك نتوجه بالتحية للسيد نوري اللجمي رئيس الهيئة الوطنية لتعديل القطاع السمعي البصري، كذلك لضيوفكم للسادة الحضور للصحفيين. نحب نقول الورشة هذه تطرح فيها موضوع مهم ياسر متصل بقطاع الإعلام في تونس، قطاع الإعلام اللي يشهد تطور كبير بعد 2011، حيث خلقت حرية الإعلام وحرية التعبير مجال مناسب لتعدد القنوات الإذاعية والتلفزية مع تعدد المضمون واهتمام المتفرج التونسي بمتابعة البرامج التونسية في ظل منافسة كبيرة مع القنوات الأجنبية، ولكن كذلك قبل كان فما عزوف على القنوات الوطنية. تنوع المشهد الإعلامي هذا باش نحكيو شوية على ما جرى من 2011 استوجب إحداث الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال التي قامت بتقييم، وكانت أبرز توصياته أنه لابد من اقتراح تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة، اقتراح التشريعات اللازمة لتجسيم الأهداف هذه من خلال إحداث هياكل تعديلية مستقلة في قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري وقطاع الإعلام الإلكتروني، وهو ما أدى إلى إصدار نص ينظم قطاع الاتصال السمعي البصري في تونس، وأسند مهمة تعديله إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اللي قامت بعمل كبير، وفرصة باش نشكر السي نوري اللجمي. ومن أهم حقته معناها الهيئة هذه أنها وضعت كراسات شروط وساهمت في إرساء قواعد جديدة في القطاع للحد من التجاوزات، وبالطبع فما مؤسسات إعلامية احترفت هذايا ومؤسسات أخرى ما احترمتوش. دستور 2014 زاد كرس التجربة هذه وطورها بإحداث هيئة دستورية مستقلة ودائمة لتعديل مشهد الاتصال السمعي البصري من باب دعم الديمقراطية. واحنا في الوزارة بالتشاور مع الهيئة الوقتية أعددنا مشروع قانون هذه الهيئة الدائمة ومكناها من الصلاحيات اللازمة للاطلاع بدورها اللي أعطاه لها الدستور، ومن المؤمل أن يتم عرض المشروع هذا على مجلس الوزراء في القريب بالطبع بعد استكمال المشاورات. من ناحية أخرى، ولأنه نعرفوا أنه مجال الإعلام السمعي البصري والمجال الرقمي قاعدين معناها بيناتهم كثير من الانتراكسيون والمشهد كله باش يتبدل ولابد مشاورات كبيره، اخترنا انه نقسموا، وهذا في حوار مع الهيئه، القانون اللي كان فيه قانون الهيئه وقانون قطاع السمعي البصري الى زوج قوانين، قانون اللي عنده ضروره دستوريه وقانون الهيئه بنفس صلاحياتها واعطائها كل الصلاحيات باش تكون السلطه التعديليه كما تصور الدستور، هيئه مستقله دستوريه تنظم القطاع السمعي البصري. ولكن كذلك اخترنا انه من ناحيه اخرى نعملوا مشروع قانون القطاع السمعي البصري يعوض مرسوم 116
بقى باش ناخذ وقتنا فيه على اعتبار ان المجال هذا يهم عديد المتدخلين، منهم المؤسسات الإعلامية العمومية، المؤسسات الخاصة، والمؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال في الاتصالات، في الإرسال، في الترددات، ولو أنه الهيئة نتاع الاتصالات هيئة معناها عندها شبه استقلالية. كذلك لابد من المشاورات مع المهنيين، مع الصحفيين، مع الهيئات المستقلة الأخرى، هيئة الانتخابات، هيئة حماية المعطيات الشخصية، نفاذ المعلومة، وكذلك الجمهور، والهيئة التعجيلية الوقتية. ونعتقد أنه باش ينجح المشروع هذايا لابد من عمل ذكي ومتناسق يضمن حق الدولة في ملكية تردداتها، يضمن حق الجمهور في حقه في المتابعة، ويضمن كذلك صلاحيات الهيئة الدستورية الدائمة، صلاحيتها التعديلية. ولذلك باش نبداو في حوار كبير مع المتدخلين هذا الكل، وكذلك مع وزارة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي، اللي من ابرز التحديات المطروحه امامنا اليوم هو التنسيق معها في المجال الرقمي. ولذلك معناه تم الاتفاق مع الوزاره، مع وزاره التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، على ارساء اليه تواصل وتنسيق بما يضمن استيعاب الاشكال الجديده التي يمكن ان توفرها التكنولوجيا الحديثه في مجال السمع البصري، لي بي وغيره. كذلك فما تحديات اقتصاديه مطروحه اليوم بخصوص اندماج المؤسسات العالميه اللي تبقى اساسا مؤسسات اقتصاديه تبحث عن الربح وبحاجه للتوسع. ولذلك في القانون سنعطيها الامكانيه بالطبع مع التشاور لتوسيع معناها نشاطها باحداث قناه تلفزيونيه واذاعيه ومؤسسه انتاج ومؤسسه اشهار وتسويق وغيرها، اللي يضمن ديمومه المؤسسات الاعلاميه وكذلك اعطائهم مجال اوسع للربح. وبالطبع سنعمل هذايا على ايجاد هذايا في القانون المنظم للقطاع السمعي البصري. في المقابل فإن المؤسسات الإعلامية لابد أن تكون منخرطة في مشروع الدولة الوطنية، في مشروع الدولة الجمهورية الثانية. لابد أن تراعي معناها الثقافة التونسية والخصوصيات الجهوية، وأن تقوم بدورها في التوعية والتحسيس بالقضايا اللي تشغل التونسيين، وتكون فضاء للتحاور والنقاش، وعامل فعال في محاربة الإرهاب والإقلاع الاقتصادي ودعم الوحدة الوطنية. لازلنا كل مع بعضنا مع الهيئة ومع القطاع نلقاو معناها الآليات باش نحققوا الموازنة ضرورية في الإطار هذا. كذلك الانفتاح على التكنولوجيا الرقمية يطرح تحديات إضافية، واللي كان يحكي فيه سي هشام، تخص الأشكال الجديدة للآلام التي تستعمل شبكة الإنترنت على خلال الويب تي في والويب راديو والستريمينج وغيرها من المحامل الرقمية التي تساعد على انتشار المعلومة، ويمكن أن تشكل في بعض الأحيان المصدر الرئيسي للمعلومة للمواطن التونسي، بالطبع مع كل المحاذير التي يجب أن تؤخذ. اليوم نقول الورشة مهمة باش نبداو نفكروا مع بعضنا. أنا أعتقد أنه كل المحامل وكل البيزاج بتاع القطاع السمعي البصري باش تتغير من هنا ل 10 20 سنة أخرين. السؤال لازم نطرحوه، فما هيئة للتعديل وهيئة دستورية وش تجد وباش تحفظ المبادئ العامة وتراقب. بقى هل سيكون عندنا قنوات تلفزية بعد 20 سنة؟ يفو بوزي لا كيسيون. معناها اليوم لي زوبيراتور تليفونيك اللي قبل كانوا يبيعوا في الاتصالات بالتليفون، اليوم نعتقد انا وانتم الكل ممكن اولادنا اكثر منا ما عادش نحكيو في التليفون، نحكيو سو انترنت. والمؤسسات هذه اللي هي مؤسسات عملاقه لابد انها تلقى كيفاش تواصل تعيش، وتلقى في الاليات اللي بتكمل البزنس موديل نتاعها، وبالطبع باش يكون باعطاء محتوى للانترنت اللي بشو اللي هي الحاجه الاساسيه اللي تبيع فيها. وبالتالي لابد من انتظار مش المؤسسات نتاع الاتصالات برك، ولكن غيرها معناها لي شين تي في الويب سواء يوتيوب وغيره، سا سخا لو بيزاج ديسي 10 15 20 سنه. هذا لازم نخموا فيه مع بعض. الهيئة التعديلية والمراقبة نتاع هذايا، ودور هذا الكل، ودوره في الدولة الوطنية، ودوره في حماية صغارنا، ودوره في تكريس الثقافة الوطنية، ودوره في هذا الكل. على ذاك اليوم نقول انه الورشة هذه ورشة مهمة، لابد من بدء تفكير بعضنا. احنا في اعداد القانون السمعي البصري باش نحاول نسقوا مع الوزارة اللي تعد في المجال الرقمية، باش نسقوا مع كل لي زوبيراتور في هذايا. لابد انه القوانين اليوم ما تكونش قوانين جامده قوالب حطوها جوست بور فير دي لوا، مي لازمنا اليوم
نفكروا نستبقوا نحاولوا نعطيه اطار قانوني يضمن ما طلبه الدستور من قواعد الشفافيه والاستقلاليه واحترام الثوابت الوطنيه والدوله الوطنيه وغير ذلك، ولكن كذلك يعرف انه القطاع هذا قاعد يطور وممكن البيزاج كله يتبدل من هنا لسنوات اخرى. نشكركم مرة ثانية على دعوتي لهنا سي هشام، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذايا وهنا نتواصلوا مع بعضنا، وشكرا على اهتمامكم. شكرا سيد الوزير. Maintenant c'est monsieur Antonio prononciation Martucciello. Thank you very much. It's a difficult name. Your Excellency Minister Mehdi Ben Garbia, President Besbes of INT, President Leimi of ICA, dear guests, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to be here today on behalf of the Italian regulator for the communication sector, AGCOM, to take part in this important workshop organized by INT and my institution within the framework of the twinning project that the two regulators are jointly carrying out. As you all know, the institutional twinnings were created by the EU in 1998 with the aim to favor the synergies between the public administrations belonging to the EU member states and the administrations belonging to the countries included in the EU neighborhood policy, and to draw a common path leading to the approximation of the national legislative frameworks and best practices. AGCOM decided to start taking part in twinning projects in 2005, and in the last years, it has completed 8 projects. Our board firmly believes that such tools are important because they allow institutions to build up a solid relationship, and they provide specific and guaranteed results set out in the work program agreed and signed by the parties. In addition, if you allow me to express my personal opinion in a moment in which several forces push for the creation of cultural barriers, I am utterly convinced that a tool such as the twinnings is particularly important because it builds bridges among people and aims at fostering the goals of openness, cooperation, and integration, which, for example, have always characterized the relationship between Italy and Tunisia. Thanks to this approach that the INT has shared from the very beginning of the twinning during our project, we have already discussed very important topics such as the number portability, the development of an efficient universal service obligation, the independence of the regulators, the emergence of the communication between machines, the evolution of the European regulatory framework, and the new challenges that the development of the communication sector in general is posing before the regulators in the whole world. Today, we are here precisely to discuss more in depth the latter topics: the evolution of the communication sector as a whole and in the whole world is leading to changes that seemed unthinkable until very few years ago. I remember that 10 years ago, we were already stating that the boundaries between the audiovisual sector and the telecommunications sector were blurring, but it has been only very recently, with the evolution of internet and the mass diffusion of the IP technology, that the new services and the new operators, also known as over-the-top, started to gain a considerable size of the market. At the very same time, the appearance of the new business models forces us to ask ourselves what role the regulators should have today and to what extent we should stretch it. Such a phenomenon does not only blur the borders between the audiovisual and the telecom sectors, it seems to have an impact also on the geographical borders, since several services
and the audiovisual content that are made available to all of us are offered by operators that are not settled in our country or in our continent. A new regulation is therefore needed. A regulation not aimed at replacing the existing one, which is still useful to regulate the traditional market, but at integrating the existing one in order to preserve the level playing field and foster competition also in the multi-sided markets. The Nobel Prize winner, Jean Tirole, was clear about it. The online platforms today are the gatekeepers of the digital world. Operators such as Google, Amazon, Apple must be regulated. The problem is how to regulate them. We should not create barriers against them. Let me be clear, but we should draft suitable rules to foster their development and the investment that they ensure in an ecosystem which takes into account also the security and the protection of consumers, especially minors. To take up this challenge, the European institutions are ensuring with a review of the regulatory framework aimed at the creation of a digital single market which invests the audiovisual sector, the telecommunication sector, and stretches to reach also privacy, cybersecurity, and the copyright, recently added to the competencies of the DG Connect of the EU Commission. The idea, as stated several times by the EU Vice President Andrus Ansip in his most recent speeches, is that an effective answer to the challenges brought by the so-called internet economy may derive solely by the creation of a new legislative ecosystem that takes up these challenges in an harmonized manner and demolishes the barriers to access to the digital markets for every business in Europe. My understanding, from what my twinning experts tell me, but also from the words of those who spoke before me, is that also Tunisia is going to review its telecommunication codes. The twinning project with the INT is going to be completed in May 2017, well ahead of the conclusion of the review of the European framework of the Tunisian code, but the quality and the level of the relationship between INT and AGCOM are such that I believe, I can foresee that we will definitively find ways, such as the signature of memorandum of understanding, to keep on our very fruitful cooperation for many years to come. I thank you for your attention, and I give the floor again to President Besbes. Thank you so much for these words. Nouri Lajmi. شكرا جزيلا على الدعوة وعلى طبعا المبادرة هذه بإعداد هذه الورشة. الموضوع مهم، وأستسمحكم طبعا لتقديم كلمتي باللغة الفرنسية. Les défis actuellement que nous affrontons actuellement au niveau de l'Internet, au niveau de la régulation, etc., sont des défis énormes. Et le débat est déjà posé depuis très longtemps. Je me rappelle, il y a 20 ans, presque jour pour jour, le monde diplomatique, dans son spéciale manière de voir, faisait la couverture sur Internet avec un titre prémonitoire, Internet, l'extase et l'effroi. L'effroi, c'est par rapport à tous les dangers, tous les risques que l'Internet et son développement présentent aujourd'hui pour différents secteurs et différentes questions. Les droits d'auteur, la protection des données personnelles, toutes ces méga big data, etc. Donc, on n'a plus le contrôle sur nos données personnelles, etc. On parle même actuellement de cybertestament. Donc, on peut toujours faire un testament pour léguer nos données numériques à
nos héritiers, etc. Donc c'est un progrès énorme et qui, je dois l'avouer, peut-être, bon, c'est peut-être l'âge, ça nous fait peur un petit peu. Donc aujourd'hui, comme vous le constatez, Internet est partout. Il est en train de prendre la place des opérateurs traditionnels par rapport à la radio, à la télé et tout ça, etc. Bien sûr par la multitude d'offres de contenu et bien sûr par la diversité des supports. Donc on a les tablettes, les smartphones, etc. Donc les terminaux, les ordinateurs, etc. Donc ça c'est une situation qui crée désormais une nouvelle donne à laquelle il faut se préparer et s'adapter. Je dis il faut se préparer, déjà on est un peu en retard. Quand je dis déjà la question se posait il y a 20 ans, c'est-à-dire en 1996, où l'Internet était encore à ses premiers balbutiements. Donc aujourd'hui, on est en 2017, donc je pense que ça devient urgent que l'on établisse justement une réflexion nationale et internationale pour essayer de trouver un certain équilibre. Parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès, mais en même temps, il ne faut pas qu'on soit bouffé par le progrès. Donc cette initiative aujourd'hui de cet atelier est une heureuse initiative. Je rappelle en France que la réflexion a déjà commencé. Il y a eu le rapport Lescure en France sur Internet. Il y a eu le rapport de 2014 du Conseil d'État sur l'Internet et les droits fondamentaux. Donc il y a une réflexion qui est en train de s'amorcer un peu partout. Bien sûr, la relation entre les opérateurs téléphoniques, l'audiovisuel, etc., ça devient, bien sûr, en ces temps de convergence, ça devient quelque chose que nous vivons tous les jours. Mais est-ce qu'on peut parler de ligne éditoriale lorsqu'on parle d'opérateurs téléphoniques, lorsqu'ils diffusent du contenu? Et ça va changer, ça va bouleverser énormément notre mode de consommation et bien sûr notre approche par rapport à cette information qui est véhiculée tous les jours. Bon, je ne vais pas peut-être m'attarder maintenant parce que j'ai une intervention tout à l'heure. Donc je vous souhaite plein succès pour ces travaux.